Sebuah kapal tunda terbalik dan tenggelam di perairan Filipina usai diterjang ombak. Sejumlah awak kapal pun melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Para awak kapal melompat menyelamatkan diri saat kapal tunda terbalik dan tenggelam diterjang ombak di lepas pantai Botolan, Provinsi Zambales, Filipina. 10 ABK loncat ke laut beberapa saat sebelum kapal terbalik dan tenggelam. 10 orang ABK yang meloncat berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat yang tiba di lokasi usai menerima laporan. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei kembali muncul ke publik. Kali ini Mojtaba memimpin sesi kajian akademik keagamaan. Media Iran untuk pertama kalinya merilis kegiatan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei, di mana Mojtaba hadir dan memimpin sesi kajian keagamaan. Dalam sesi ini, Khamenei menjelaskan sejumlah hal, diantaranya kepemimpinan Islam dan bagaimana menjaga martabat. Ini adalah pertama kalinya Mojtaba Khamenei muncul terbuka di depan publik. Sebelumnya, Mojtaba hanya terlihat hadir dalam acara internal. Ya, pemirsa, Amerika Serikat akan memberlakukan operasi isolasi menyeluruh kepada Iran. Kebijakan yang dinamai Operation Economic Outcast juga menyasar negara-negara sekutu Iran seperti China. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran kian meluas, tak hanya dalam militer, tetapi juga ekonomi. Washington akan meluncurkan kampanye ekonomi baru yang menargetkan jaringan keuangan Iran di seluruh dunia. Operasi ini dinamakan Operation Economic Outcast. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menekankan tidak ada negara sekutu Iran yang akan lolos dari sanksi isolasi ekonomi. Kini, AS terus menjalin kontak dengan negara-negara terkait sebelum menjatuhkan sanksi kepada mereka. We want to make clear here today that no one is above the reach of U.S. sanctions. That if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations. We know who they are, they know who they are, so when the hammer of U.S. Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves. Iran pun langsung bereaksi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi, mengatakan Tehran siap melawan kampanye perang ekonomi baru Washington. Iran juga tegaskan sanksi tidak akan memaksa Iran untuk menyerah. ناوین خیلی نباید ما رو فریب بده از تحریم های فلج کننده crippling sanctions تا ماکسیموم پرشر تا جنگ اقتصادی همش یک هدف رو دنبال میکنه و اون به تسلیم واداشتن ملتی که تصمیم گرفته روی پای خودش بایسته، تصمیم گرفته از حقوق خودش کوتاه نیاد و میدانه که این امواج چه در قالب جنگ، چه در قالب ترور، چه در قالب تحریم اقتصادی همش. Selain Iran, negara-negara yang disebut-sebut sebagai target isolasi adalah China dan Rusia. Kedua negara ini menjadi mitra dagang utama Iran. Pasukan Amerika Serikat di kapal induk USS George H.W. Bush terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal yang tidak bisa masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pasukan Amerika Serikat yang berada di kapal induk USS George H.W. Bush terus blokade laut Iran siang dan malam. Hingga 24 Agustus 2026, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat mengaku telah mengalihkan 71 kapal komersial, melumpuhkan 3 kapal dan mengambil alih 2 kapal yang mencoba menembus blokade mereka.
Sementara itu lebih dari 40 kapal yang membawa bantuan kemanusiaan diizinkan melintas tanpa hambatan. Sementara itu pemirsa, Iran tak gentar hadapi blokade Amerika Serikat, di mana Iran juga tekankan akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan negaranya. باید دشمن رو ناکام بذارید. انقدر باید این تلخی ناکامی رو توی کام دشمن بریزیم که بدون اینجا جای این کارا نیست. این که از اون ور دنیا بلند شه بیاد من نقشه کشور شما رو عوض میکنم، تو غلط میکنیم. ما 10 نسل 20 نسل میجنگیم و حتما نمیذاریم همچین کاری اتفاق بیفته. تنها راه اینه که با زبان زور به اینا بفهمونید که نمیتونن کاری که میخوان رو انجام. Peringati Hari Industri Pertahanan Nasional, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Ali Abdullahi mengunjungi fasilitas produksi rudal bawah tanah. Rekaman yang dirilis oleh televisi pemerintah Iran, Abdullahi menerima pengarahan dari pelaksana tugas Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Syed Majid Ibn Al-Reza. Arahan diberikan di fasilitas produksi rudal bawah tanah yang tetap beraktivitas meski di bawah ancaman serangan Amerika Serikat. Dalam kunjungannya, staf Angkatan Bersenjata Iran juga memuji kemampuan produksi senjata yang diklaim kualitasnya terus meningkat. Jumlah senjata pun terus bertambah untuk menghadapi perang dengan Israel dan Amerika Serikat yang terus berlarut. به فضل الهی با همت کارکنان و مدیران عالی وزارتخانه توانسته خیلی بهتر از گذشته تجهیزاتی تولید کنه که هم قابلیت‌های بهتری دارن و از کیفیت بالایی برخوردارن، هم به لحاظ کمیت هم بسیار بیشتر از گذشته تونستن این رو به مرحله تولید برسونن. Jajaran petinggi militer Iran menggelar rapat besar. Dalam pertemuan ini, Iran menuduh lembaga internasional dan organisasi HAM telah gagal dalam menangani konflik. Selain dihadiri oleh petinggi militer Iran, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah atase militer asing. Dalam pertemuan yang digelar di Teheran, Brigadir Jenderal Syed Majid Ibn Al-Reza bersumpah untuk memberikan biaya dengan nilai fantastis kepada setiap agresor. Iran pun tak gentar hadapi ancaman lawan-lawannya. Iran optimis mampu menangkal semua serangan yang akan dilancarkan ke negaranya. Iran juga menuduh lembaga-lembaga internasional dan organisasi hak asasi manusia dunia telah gagal selama konflik lantaran pelanggaran hukum internasional terus terjadi, baik di Iran, Lebanon, dan Gaza. ما بر این باوریم که بازدارندگی مؤثر نه از طریق تهاجم بلکه از طریق ایجاد هزینه‌های غیرقابل تحمل برای متجاوز و تضمین پاسخ قاطع و عدم تکرار آن بنا شده است و ما این مفهوم را در این جنگ به کار گرفتیم. دو جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن تمامیت قواعد و اصول اخلاقی انسانی و حقوق بشردوستانه حکایت از فروپاشی و ناکارآمدی نهادها و سازمانهای بین‌المللی دارد. این اتفاقات به وضوح بی‌خاصیتی و ناکارآمدی نهادها و سازمانهای بین‌المللی و حقوق بشر را برجسته نمود. بی تردید چنین وضعیتی زنگ خطر جدی برای جامعه جهانی